В руководстве, как бы, тут у автора, конечно, интересно получилось, что у него сначала он написал как бы комментарий, получается, а потом написал вот то, к чему этот комментарий. Обычно наоборот бывает. И тут в этом том, к чему этот комментарий, он все время ссылается на вот тот комментарий, как бы. Что то, что непонятно, смотрите там. En fait, c'est assez intéressant parce que là, l'auteur nous dit, si vous allez en savoir plus, adressez-vous, enfin, regardez dans le traité. Si vous voulez en savoir plus, regardez dans le traité. Mais en fait, d'habitude, on fait d'abord le traité, puis après les commentaires. Lui, il a fait le contraire. Donc là, souvent, il nous renvoie à l'extrait correspondant du traité qu'il a écrit après le commentaire. Так, сейчас я просто без пояснений прочитаю, что там в этом руководстве. Это для тех, кто уже совершал какие-то эти затворы и кому понятно, о чем тут говорится. Если вам чего-то непонятно, не переживайте. Просто думайте, что когда-нибудь станет и мне понятно. Когда-то я тоже буду делать это. Не переживайте, главное. Donc là, on va juste lire le commentaire, en fait, le traité, l'extrait du traité, mais on va le lire sans donner, la Matenbe ne donnera pas d'explication. Alors peut-être pour certains qui ont déjà fait des retraites, et il y en a certains pour lesquels ça pourra être clair, pour les autres, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Dites-vous juste que peut-être ce qui n'est pas clair aujourd'hui le deviendra peut-être un jour pour vous. Voilà. Et avec cette pensée, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Вот соответствующий отрывок. Опять же, при желании воплотить особые наставления о мирных, приумножающих, подчиняющих и гневных действиях в соответствии со словами Манджугоша Надхи, как бы цитата из коренного текста: «Для мирного белый, держащий белый лотос». И так далее. На основе вот этих слов следующая визуализация. Вновь обратись с мольбой через Мигдзему и представляй, что в ответ на нее из-за сердец Дже, отца и сыновей выходят бесчисленные белые богини, держащие белые вазы, наполненные нектаром. Они выливают белый нектар на мою макушку, то есть тут на твою получается. Тут как бы неточность перевода. И его поток стекает вниз, как паводок. В это же время от находящегося во лбу у Джи Ламы белого слога Ом природы Манджугоши стекает поток белого нектара и, проходя через мою брахмаранду, заполняет все внутри тела и без остатка удаляет всю скверну, нечистоты, болезни от демонов, внешние и внутренние препятствия. Это вот мирные как бы действия белые. Дальше. Вновь обратись с мольбой через Мигдзему и представляй, что в ответ на нее из сердец их троих выходят желтые богини. Это приумножающие действия имеется в виду. Держащие желтые вазы, наполненные нектаром, они выливают желтый нектар на мою макушку, и его поток стекает вниз, как паводок. В это же время от находящегося в горле у Джеламы красного слога А, природа Авалокитешвары, стекает поток желтого нектара и, проходя через мою брахмаранду, заполняет тело. Удаляет проступки завесы, увеличивает продолжительность жизни, приумножает заслуги, а также достоинство теории и практики. Следующее. Вновь обратись с мольбой и представляй, что в ответ на нее из сердец их троих выходят бесчисленные красные богини, то есть это уже подчиняющие действия, держащие крюки и арканы. Богини притягивают и располагают передо мной все, что следует подчинить: людей, богатство, царей, министров, богов, нагов, слуг и прочее, независимо от их желаний. Или как бы согласия, скорее. Вновь обратись с мольбой в ответ на нее из находящихся в сердце Джеламы синего слога Хун, природа Ваджрапани, выходят бесчисленные скопления Ямантак и прочих гневных. Они изничтожают всех вредящих тебе врагов и духов препятствий, представляя так, яростно повторяя мантру Ямараджа и подобные. Опять же, если желаешь утихомирить болезнь, то при болезнях слизи визуализируй синий, то есть нектар.
синего цвета, как бы легкий и прохладный нектар. При болезнях желчи белый и прохладный нектар. При болезнях ветра нектар жирный, как топленое масло. Если желаешь утихомирить болезни от планет или нагов, как бы в астрологии, по тибетской медицине есть такие болезни, то настойчиво обращайся к Джеламе, повторяя мидзему и визуализируя, как в ответ на это из сердец Цонгкапа и его учеников разливаются лучи света, притягивают и располагают перед тобой всех, кто причиняет такой вред. От того, что на них попадают лучи света из сердца Дже, утихают их страдания, злоба, яд планет, яд нагов и тому подобное. Они, исполнившись бодхичитты, с почтением и преданностью, кланяясь, возвращаются в свои обители. Также при болезнях планет визуализируя, как из сердца течет нектар цвета камня Зи. Кто знает, что это такое? Иногда его агатом называют, но то такая хитрая штука. По легенде, это такой жучок-червячок, который, тело которого окаменевает, и на нем рисунки появляются всевозможные. Иногда это свастики, иногда это другие знаки. Сейчас Михаил найдет фотографию. А также выходят бесчисленные горуды и ваджрапани, имеющие природу неистого пылающего пламени. Все это проливается на тело яростным ливнем, и от этого все те злобные демоны бесследно усмиряются. Если желаешь защитить себя от других, визуализируй, что разливающиеся из сердца лучи света и нектар своей тонкой сущностью охватывают все тело между плотью и кожей и становятся великим оберегом. Да. Какой из них больше похож? Наверное, вот так вот. Сейчас на Алиэкспрессе вот такие продаются. Они искусственные. C'est tout à l'heure, quand je traduirai, il y a la pierre Zi, ce qu'on appelle la pierre Zi. Сейчас, может, она заговорит. Вот как раз на Алиэкспресс. Et on trouve ça beaucoup sur AliExpress, qui en ce moment c'est très populaire. Хотите купить? Добро пожаловать. То есть они бывают разной формы, разного окраса. Как когда-то мне говорили, это еще, по-моему, в 90 каком-то году было, один вот такой настоящий камушек не менее $5000 того времени. Сейчас не знаю, сколько стоит. C'est une pierre à un moment donné qui était très rare, maintenant il y en a partout, qui coûtait très cher. Donc quand je traduirais cet extrait du traité, à un moment donné on parle de cette pierre Zi. Это вот камень Зи, о котором там сейчас услышите. Если желаешь защитить себя и других, визуализируй, что разливающиеся из сердца лучи света и нектар своей тонкой сущностью охватывают все тело между плотью и кожей и становится великим оберегом. Если же созерцать невоспринимаемую пустоту себя, вреда и хозяина вреда или того, кто причиняет вред, это также имеет смысл защиты. Как сказано, пустота – несравненный оберег. Конец отрывка. Дальше, да? Угу. Donc, voilà. Donc voici l'extrait correspondant du traité. De nouveau, si vous avez le désir de réaliser des instructions précises concernant les activités pacificatrices, d'accroissement, de domination ou courroucée, en accord avec les paroles de Monjugosh Nakti, et donc là c'est un extrait du texte Racine, pour l'apaisement le blanc, tenant un lotus blanc, fermez les guillemets, et plus loin, en vous adressant avec une prière au moyen du mitsema, et en vous représentant qu'en réponse, des cœurs de Dje père et des fils sortent de multiples déesses blanches, tenant des vases blancs remplis de nectar. Elle verse ce nectar blanc sur le sommet de ma tête et son flux coule vers le bas comme de l'eau de fonte. En même temps, de la syllabe blanche homme qui se trouve sur le front de Djelama, de la nature de Manjugosha, coule un flux de nectar blanc qui passe par la fontanelle, remplit mon corps en entier et purifie complètement tout le mauvais, les impuretés, les maladies venues de démons, les obstacles intérieurs et extérieurs.
De nouveau, en vous adressant avec une prière au moyen du Mitsema et en vous représentant qu'en réponse des cœurs des trois sortent de multiples déesses jaunes, tenant des vases jaunes remplis de nectar, elles versent ce nectar jaune sur le sommet de ma tête et son flux coule vers le bas comme de l'eau de fonte. En même temps, de la syllabe rouge A qui se trouve sur le cou de Djelama, de la nature d'Avalokiteshvara, coule un flux de nectar jaune qui passe par la fontanelle, remplit mon corps en entier et éradique les actions négatives voiles, augmente la durée de vie, multiplie les mérites, ainsi que les accomplissements de la théorie et de la pratique. Pardon. De nouveau, en vous adressant avec une prière et en vous représentant qu'en réponse des cœurs des trois sortent de multiples déesses rouges, tenant des crochets et des lassos. Elles attirent et posent devant moi tout ce qu'il convient de dominer, de dompter, des humains, des richesses, des rois, des ministres, des dieux, des nagas, des serviteurs, etc. Peu importe leurs souhaits. De nouveau, en vous adressant avec une prière, en réponse à cette dernière, du cœur de Djelama, la syllabe bleue ou de la nature de Vajrapani émane d'infinis rassemblements de Yamantaka et autres déités courroucées. Elles anéantissent tous les ennemis qui vous nuisent et les esprits, source d'obstacles. En vous représentant cela, récite le mantra de Yamaraja et d'autres sur un ton courroucé. De nouveau, si tu souhaites apaiser les maladies, alors, dans les cas de maladies des muqueuses, visualise un nectar bleu marine, léger et frais. Pour les maladies de bile, un nectar blanc et frais. Pour les maladies de vent, un nectar gras comme du beurre clarifié. Si tu souhaites apaiser les maladies venant des planètes ou des nagas, alors adresse-toi de manière soutenue à Djelama en répétant le Mitsema et visualise comme en réponse à cela, du cœur de Tsongkhapa et de celui de ses disciples, émanent des rayons de lumière qui accrochent et installent devant toi ceux qui te font du mal, qui te font ce mal. Grâce à cela, des rayons de lumière émanant du cœur de Dje tombent sur eux, apaisent leur souffrance, leur méchanceté, le poison des planètes, des nagas, etc. Et remplis de bodhicitta, ils s'inclinent avec respect et dévotion et retournent dans leurs habitats. En cas de maladie de planète, visualise que de leur cœur coule un nectar de la couleur de la pierre zi, et voilà la pierre dont on parlait, et émane de multiples Garuda et Vajrapani, qui ont la nature d'une flamme ardente. Tout cela coule sur le corps sous la forme d'une pluie torrentielle, et grâce à cela, tous les méchants démons s'apaisent et disparaissent sans laisser de traces. Si tu désires te protéger des autres, visualise que les rayons de lumière et les nectars qui émanent du cœur recouvrent de leur fine nature tout ton corps entre la chair et la peau et deviennent une grande protection. Si l'on visualise sa propre vacuité que l'on ne peut percevoir, le mal est le propriétaire du mal, cela aura également le sens de la protection, car il est dit, la vacuité est une amulette inégalable. Так, это то, что немножко непонятное. Теперь то, что попонятнее. Уже из вот этого текста, на который есть устная передача. Если желаешь зародить в потоке своего ума любовь, сострадание и бодхичитту, созерцай, как от Дже-ламы, Авалокитешвары, стекает очищающий нектар и повторяй мантру мани. То есть ума не подмеху. Представляешь, что в потоке твоего ума рождаются особые, связанные с этим переживания любви, сострадания и бодхичитты. Voilà, maintenant on reprend le commentaire, recommence le commentaire pour lequel vous êtes en train de recevoir la transmission. Donc, si tu veux engendrer dans ton flux de conscience l'amour, la compassion et la bodhicitta, visualise que du cœur de Djelama, Avalokiteshvara, coule un flux de nectar qui purifie et récite le mantra Magne en te représentant
que dans le flux de conscience de ton esprit naissent des sentiments liés à l'amour, la compassion et la bodhicitta. К сожалению, не часто люди хотят быть как бы добрыми, развивать в себе эту любовь, сострадание, они хотят быть умными, то есть предпочитают, думают, что добрые это обычно глупые, но, к сожалению, и глупые, и недобрые. Но обычно мы и не глупые, то есть мы и глупые, и недобрые. Et alors, c'est vrai que c'est pas les gens souvent ils veulent pas être bons parce qu'on a souvent cette association que les gens qui sont bons ils sont un peu bêtes. Sauf que malheureusement le plus souvent les gens ils sont bêtes et en plus ils sont pas gentils. Мы думаем обычно, мне нужно мудрость развивать, а чего эту доброту-то развивать? Это как бы оно так само по себе. Насчет доброты важно тоже. Ну ладно. Если хочешь сосредоточиться на воззрении Мадьямаки, созерцай, как от Джеламы-Манджушри стекает очищающий нектар и повторяй мантру Арапачана, то есть Ом Арапачана Ди, вместе с визуализацией прибавления ума. Ну, то есть представляй, что с этим потоком как бы, вы получаете благословение, благодаря которому у вас прибавляется ума. Et c'est vrai que souvent on est plus orienté pour l'obtention de la sagesse que de la bonté, alors qu'en fait la bonté c'est extrêmement important. Donc dans le texte on reprend: si tu désires te concentrer sur la vision du Madhyamaka, représente-toi que de Jelama Manjushri coule un nectar purifiant et répète le mantra Arapachana, Om Arapachana Di, accompagné d'une visualisation d'accumulation de l'intelligence. Donc là, pareil, vous représentez ce flux qui coule en vous et qui vous donne la bénédiction et qui va vous pouvoir d'augmenter votre intelligence et Если желаешь усмирить чинящих препоны духов препятствий и подобное, созерцай, как от Джеламы-Ваджрапани разлетаются бесчисленное множество гневных божеств и повторяй мантру Ваджрапани, то есть Ом Ваджрапани Хум Парт. Ом Ваджрапани Хум Парт или Ом Ваджрапани Хум, иногда, то есть два варианта может быть. Созерцая, как гневные товарищи изничтожают наносящих вред духов, препятствия, рассекая своими атрибутами, пожирая и испепеляя рожденных из своих тел пламенем. Et donc, si tu désires apaiser les démons qui te créent des obstacles, etc., représente-toi que de Jelama Vajrapani s'envole une multitude de différentes déités courroucées en répétant le mantra de Vajrapani, qui est Om Vajrapani Hum Pe ou bien Om Vajrapani Hum, et contemple que les courroucés anéantissent les esprits qui créent des obstacles, les fendant à l'aide de leurs attributs, les consumant et les réduisant en cendres à l'aide des flammes émanant de leur corps. С этими визуализациями можно повторять и саму мигдзему. То есть не другие мантры, а вот, собственно, продолжать повторять мигдзему и несколько менять детали визуализации. Et donc, avec ces visualisations, on peut bien évidemment réciter le Migdzema ou bien réciter les autres mantras. То есть, как бы основная неизменная часть – это то, что мы разбирали на прошлой неделе. А вот то, что мы на этой неделе рассматриваем, здесь все как бы можно немного менять в соответствии с потребностями, необходимостями какими-то, в соответствии с ситуацией. Et donc là, c'est vrai que la partie
la partie principale, c'est celle qu'on a vue le week-end dernier. Hein, aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on a vu, c'est des choses que l'on peut finalement adapter en fonction de la situation, en fonction de ses besoins. Есть вопросы? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur François. Ok, comment? Сейчас. François. François, parle fort, ou bien vers nous. Finissons. Est-ce que la Matengone pourrait reprendre les qualités des trois éléments que sont la supplique extérieure, les qualités donc extérieures, Intérieur et secret. qualité intérieure et qualité secrète. Могли бы ли вы снова повторить вот качество внешнее, внутреннее и тайное? Снова просмотреть это. Да, могу. Пишите. Внешняя садхана Джеримбучи Donc le sadhana extérieur. это когда мы повторяем мигдзему и в это время размышляем о как бы внешнем тождестве, внешнем сходстве Джеримбучи и трех покровителей. Donc la sadhana extérieure, c'est quand on récite le mitsema et que l'on voit les similitudes extérieures qui existent entre Je Rinpoche et les trois protecteurs. Как бы в чем внешнее как бы сходство Дже Цонкапы и трех покровителей, то есть Авалокитешвары, Манджушри и Ваджарапани. Donc, quelles sont les similitudes qu'il existe entre les trois protecteurs Avalokiteshvara, Manjushri et Vajrapani et Je Rinpoche? Так же, как никто не может сравниться с Авалокитешварой в его милосердии, так же, как никто не может сравниться с Манджушри в его мудрости, и никто не может сравниться с Ваджрапани в его мощи, также никто из у последователей других школ могут быть другое мнение, другие мнения, как бы также никто из тибетских мудрецов не может сравниться с Цонкапой. Мы как бы эту мысль для себя развиваем, не навязываем ее. Donc là, comment est-ce que ça s'exprime? Ça veut dire tout comme personne ne peut égaler Avalokiteshvara dans la compassion, tout comme personne ne peut égaler Manjushri dans la sagesse, et tout comme personne ne peut égaler Vajrapani dans sa puissance, aucun sage du Tibet ne peut égaler Tsongkhapa. Alors là, il est vrai qu'il y a peut-être d'autres écoles qui seront pas tout à fait d'accord avec, qui auront d'autres écoles qui pourraient avoir une autre opinion, mais pour nous, c'est comme ça qu'on va exprimer ces qualités extérieures, cette sadhana externe. Так, это внешнее. Внутреннее – это обладание похожими качествами или схожими, идентичными, наверное, лучше так сказать, качествами. То есть, какими качествами обладает Авалокитешвара? Самое яркое и заметное из этих качеств – это его доброта, милосердие, сострадание. Таким же качеством, таким же состраданием обладает и Джелама Цонкапа. Из всех качеств Манджуши самое яркое и заметное – это его мудрость. Таким же качеством мудрости обладает
и Джелама Цонкапа. Самое яркое из качеств Ваджрапани – это его сила, мощь. Таким же качеством обладает и Джелама Цонкапа. Таким образом, как бы внутреннее сходство. И повторение мигдземы с такой мыслью называется внутреннее воплощение Цонкапы или внутреннее садхана Цонкапы. Donc maintenant, quand on passe à la sadhana intérieure, ça concerne les qualités, le fait qu'ils aient des qualités similaires. Donc on se dit que la qualité la plus visible, la plus forte d'Avalokiteshvara, c'est la compassion. Et Jhelama Tsongkhapa a cette même qualité. Que la qualité la plus forte de Manjushri, c'est la sagesse. Et Jhelama Tsongkhapa a également cette même qualité. Et la qualité la plus forte de Vajrapani, c'est la puissance. Et Jhelama Tsongkhapa a également cette même qualité. Et donc c'est lorsque vous récitez le Mitsema, pour les qualités, la sadhana intérieure, c'est de penser de cette façon-là, qu'il a les mêmes qualités que les trois protecteurs. И тайное воплощение Гухья Садхана, это то, что Джелама и три покровителя имеют одну природу. То есть, какова природа Авалокитешвары, такова же природа и Джеламы. Какова природа Манджуши, такова же природа и Джеламы. Какова природа Ваджрапани, такова же природа и Джеламы. Они имеют одну природу. И, вот как, например, пар, жидкая вода и лед, хотя выглядят по-разному, но имеют одну природу воды. Вот все мы, кто проходил этот школьный курс, мы понимаем это, мы видим это. Нам не нужно очень долго размышлять и представлять, что это такое общая природа пара, воды и льда. Таким же образом легко воспринимается и единство природы Авалокитешвары, Манджуши, Ваджрапани и Цонкапы. Et en ce qui concerne les qualités secrètes ou la sadhana secrète, donc là c'est que Jhelama Tsongkhapa et les trois protecteurs, ils ont une seule et même nature. Donc la nature d'Avalokiteshvara est identique à la nature de Jhelama Tsongkhapa. La nature de Manjushri est identique à la nature de Jhelama Tsongkhapa. Et la nature de Vajrapani, elle est identique à la nature de Tsongkhapa Jhelama. Et c'est la même chose, si vous voulez, quand on parle de la vapeur, de l'eau et de la glace. C'est la même nature, c'est une seule et même nature. Donc, si on le comprend facilement, quand on parle de ces trois éléments, eh bien, c'est la même chose qui revient avec Jhelama Tsongkhapa et les trois protecteurs. C'est une seule et même nature. Так, когда визуализируем, как яма, пропал, яма в яме пропал. Яма насытился преобразованным в нектар содержимым, а мы запечатываем ему рот важи. Она золотого цвета. Alors, une question du chat. Lorsque nous visualisons comme, c'est quand il y avait la saleté, que Yamaraja, le seigneur de la mort, il est repu et que toute cette saleté, on l'a transformée en nectar, on lui clôt la gueule avec un vajra. Et est-ce qu'on le fait et est-ce que ce vajra est en or? Да, есть такая деталь дополнительная. Она не совсем обязательная. То есть мы можем думать или представлять, что
мы сделали такой как бы дар, подношение Ямараджа, он насытился и теперь к нам хорошо относится. И как бы ничего с ним как бы насильственного больше делать не надо, он и так хорошо к нам относится. Можем представлять, что как бы все-таки на всякий случай, чтобы он не кусался, вот у него как бы такая развернутая пасть, которую он как бы собирается нас пожрать. Ну вот как на колесе сансары, вот это чудовище, которое зубами вцепилось в это колесо. И вот чтобы он как бы не кусался, не прервал поток нашей жизни, мы не откуда-то вот конкретно, а вот просто спонтанно появившийся рядом представляем скрещенный золотой ваджра, то есть как бы ваджра крестообразный, где-то у нас, где-то у нас не был. Ну, скрещенный ваджра, наверное, все знают, как выглядит вишва ваджра. А вон нарисован на троне есть, он частицу видно. На салфетках. Ну, ладно, в общем, скрещенный ваджра в этом, опять же, Google в помощь, там везде есть. Вот как бы таким ваджром вставляем ему в пасть, и он теперь не может сомкнуть ее. Ну, вот, собственно, теперь не будет кусаться. В пасть вставляем. Да, а у него же пасть раскрыта, вот ее, и он теперь не может закрыть ее. На следующий день там как бы два варианта. Либо вот когда вы вот это все принесли, сейчас его угощать будете, вы эту как бы ваджра скрещенную вынимаете, делаете подношение, он опять насыщается, вы опять ее вставляете, пока он это не закрыл рот. Либо же льете, там же как бы вишва ваджра, она же не как решетка получается, и через отверстие все это проливается внутрь, и он как бы получает это. И уже больше не вставляем. Можно не вынимать и вставлять, а вот как бы так и оставить, и вот через эти щели его кормить. Но мне иногда кажется, что это как-то странно. Чего? Мне кажется, это все-таки жестокое обращение. Но у каждого человека свое восприятие. Для кого-то важно. Поэтому такая визуализация также имеет право быть, и она есть действительно. Donc là, c'est cette visualisation avec le Seigneur de la mort. Donc ça, c'est un détail, hein, c'est pas obligatoire, et puis c'est vraiment en fonction de chaque personne. Donc vous vous souvenez, vous faites cette offrande, toute la saleté qui s'est transformée en nectar au Seigneur de la mort, et puis il est content, il est repu, mais au cas où, hein, pour ceux qui ne sont pas tranquilles, alors à ce moment-là, comme il a la gueule ouverte, hein, vous le voyez sur le tanka avec la roue du samsara, il est là, il a ses crocs, il a la gueule ouverte, donc en fait, vous pouvez, afin qu'il ne morde pas, et puis qu'il n'essaie pas d'attraper votre vie, vous pouvez prendre un vajra, mais un double vajra, un vajra en croix. Il y en a aussi qui sont peut-être représentés quelque part, sinon vous regardez le double vajra, il y en a dans la boutique. Et en or qui apparaît, et vous le prenez et vous lui mettez dans la gueule. Comme ça, il ne peut plus fermer sa gueule, mais en même temps, c'est coincé. Alors là, il y a deux possibilités sur comment vous allez faire le jour suivant, parce que quand vous allez de nouveau lui offrir ce nectar qui est issu de vos saletés, donc soit vous sortez le vajra et puis vous lui faites l'offrande de ces impuretés qui se sont transformées en nectar et vous lui remettez le vajra, ou bien vous faites couler le vajra au travers des interstices qui en fait sont dans sa gueule entre sa bouche et ce qui reste autour du vajra. Donc là, ça semble un petit peu plus cruel quand même de ne pas lui sortir le vajra. Mais chaque personne a sa propre perception de tout ça. Et c'est vrai que
tout peut exister finalement dans ces visualisations. C'est vraiment pour que chacun se sente confortable avec la manière dont il va faire. Так, ну вот что-то такое, наверное. Voilà, ça c'est un double Vajra. Vous voyez? Второй вопрос. Как бы. Да, оранж. Так. L'autre question, c'est est-ce que les В последних визуализациях из сердца Ламы Цонгкапа Манджуши очищающий нектар оранжевого цвета прослушала. Donc dans la question est-ce que dans les dernières visualisations, le nectar qui coule de Lama Tsongkhapa Manjushri, est-ce qu'il est orange? Тут про цвет ничего не сказано. Ну, он может быть оранжевый, да? Donc Обычно là, оранжевый. c'est vrai que d'habitude, le nectar est orange. Et là, dans le texte, il y a juste это вот это, да, когда повторяешь мантру, там да, очищающий нектар. Вот этот отрывок. То, что в конце. То, что вот эти в конце были. Donc là, on dit que dans le texte, il est dit que de Dje Lama Manjushri coule un nectar purifiant. Donc on ne précise pas la couleur, mais il peut être orange. У Ямараджи лик буйвола, ну, чаще всего да. В разных традициях немножко по-разному изображают, но чаще тот, кого мы подразумеваем, да, с ликом буйвола. Donc en fait, буйвол это баффало. Donc souvent, la question est-ce que le Seigneur de la mort, Yamaraj, il a un aspect de buffle. Et alors c'est vrai que souvent, mais c'est souvent cet aspect-là qu'on leur donne, qui pourrait ressembler à un buffle que vous voyez là-bas. Ну вот там как бы не буйвол. Mais là-bas, Там justement, просто ça бабайка. Hein? Там просто бабайка. Bon, là, c'est pas un buffle, c'est juste un... Ну, страшный демон, да, красный. Un être terrifiant. Так. Еще, ага. Так, прошу раскрыть, каким образом не сгорают заслуги, если они пусты? Alors, une autre question, je vous demande de nous expliquer comment se fait-il que les mérites ne se consument pas si они пусты, si ils sont vides. Имеется в виду, что если мы провели вот это, совершили это созерцание о том, что накопленные заслуги являются пустыми, то это как бы защищает эти заслуги от их сгорания в будущем. Donc en fait, si l'on visualise que les mérites sont vides, ça va leur éviter qu'ils ne se consument ou qu'ils se perdent dans le futur, puisqu'ils sont vides. Так, тут попроще-то. В общем, если мы просто совершаем какое-то действие, совершаем любую из первых, ну, может быть, даже воплощаем какую-то из первых 5 параметров, это действие относительное. И оно как бы не имеет природы абсолютности, можно сказать, высшего смысла. Поэтому оно подвержено все-таки разрушению, можно сказать. Если же мы совершаем это действие в состоянии понимания
пустоты этого действия, пустоты действия, действующего и объекта действия. Si on peut. Понимаю пустоту. Понимая пустоту действия, действующего и объекта действия, цели, либо же это действие, либо же любая из этих параметров становится как бы абсолютной и обретает качество нерушимости, как бы ваджра. И с одной стороны, принося свои результаты, не исчерпывается и в то же время защищено от воздействия гнева, вспышек гнева. И принося свои результаты. Не исчерпывается и в то же время защищено от сгорания от этих вспышек гнева. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer? Si par exemple on fait quelque chose en mettant en œuvre une des 5 paramitas, ça va être une action relative. Et parce que par sa nature, elle ne sera pas absolue. Donc c'est une action qui peut se détruire, qui peut disparaître. Par contre, si cette même action, on la fait en comprenant la vacuité de l'action, c'est-à-dire en sachant que cette action, elle existe en fonction du sujet de l'action, qu'elle n'existe pas de manière intrinsèque, elle existe en fonction du sujet de l'action, de même qu'elle existe en fonction du but de l'action elle-même, alors cette action ou cette paramita devient absolue. Et parce qu'elle devient absolue, elle devient indestructible comme le Vajra. Et donc d'un côté, en amenant ces résultats, ce type d'action ne va pas pouvoir se diminuer puisqu'il est absolu. Et de par cette qualité, il est protégé des accès de colère que l'on peut avoir, puisqu'il a cette qualité. Ну ладно, в целом, как бы, да, сказано. Практику гуру-йоги Гандхаргьяма мы выполняем в обычном облике, в обычном теле или в каком-то другом. Все зависит от ваших посвящений, от наличия у вас посвящений и вашего желания. Вот эта практика гуру-йоги, она как бы стержень, на который мы можем накручивать очень много всего. Она является как бы несущим столбом, а здание красивое – это уже ваши способности. Здесь, не имея никаких посвящений, как бы плюс в чем? Мы можем не иметь никаких посвящений, быть новичком и выполнять эту практику, находясь в своем обычном облике. Если мы имеем посвящение зеленой тары, мы можем выполнять его в облике зеленой тары. Имеем посвящение ваджрапани в облике ваджрапани. Имеем посвящение Гаруды в облике Гаруды. Имеем посвящение Ямантаки в образе Ямантаки. Имеем посвящение Калачакры, мы можем выполнять его в облике Калачакры. То есть добавляются какие-то детали в соответствии с той тантрой, в облике божества которой вы совершаете эту практику. Например, те же подношения могут отличаться.
То есть подношение из той тантры, в облике божества, которое вы предстаете, вы совершаете и здесь также. И способ освящения этих подношений, например. Некоторые другие атрибуты могут добавляться. А в целом чаще всего, конечно, выполняется в облике ямантаки. Но все-таки здесь у нас как бы это единство того, что здесь и гуру, это Манджушри, и как бы божество Идам Манджуши, и, то есть мирный Идам Манджуши, и гневный Идам Манджуши, и защитник это Манджуши, то есть Ямараджа. Donc la question était la suivante, est-ce que le Guru Yoga Ganden Nayama, on le fait sous sa forme habituelle, sous son corps habituel ou pas? Donc la réponse est... donc la pratique du Guru Yoga, elle peut être faite sous sa forme habituelle et après, ça va dépendre des initiations qu'on a reçues et de son souhait. En fait, ce qu'il y a de ce Guru Yoga, là, ce qu'on a vu, c'est la base. Et après, en fonction de ce que vous avez eu comme initiation ou autre, vous pouvez rajouter sur cette base différents points. Donc, et le grand avantage de ce Guru Yoga, c'est que vous pouvez le faire sans initiation et vous pouvez le faire sous votre forme habituelle, telle que vous êtes. Par contre, suivant les initiations que vous avez reçues, que ce soit l'initiation de la Tara verte, de Garuda, Yamantaka, Vajrapani ou Kalachakra, là vous allez ajouter des détails en fonction de l'initiation que vous avez reçue. Vous représenterez, vous autogénérez sous la forme de la déité. Les offrandes correspondront à l'initiation que vous souhaiterez à ce moment-là inclure et la manière de bénir les offrandes aussi. Enfin voilà, après c'est tous les détails qui vont dépendre en fonction de votre initiation. C'est vrai que le plus souvent, quand on fait cette pratique, ici on a eu lorsqu'on a eu l'initiation de Yamantaka, parce qu'il y a une certaine logique. Pourquoi? C'est parce que le gourou c'est Manjushri, après la déité, l'idam paisible ça va être Manjushri, et puis le protecteur ça va être Yamaraja. Donc voilà, là il y a une logique avec, pour ceux qui ont eu l'initiation de Yamantaka. Yamaraja est toujours Oui. Oui, parce que Yamaraja c'est également Manjushri sous sa forme Kuruse. Это, нет, не совсем Манджуши в гневном веке, а это как бы слуга. En fait, c'est pas, pardon, c'est pas sous sa forme Kuruse, c'est le serviteur de Manjushri. Ну да, тот, кто в его законе. Каков механизм визуализации пустоты действия? Достаточно ли читать мантру пустотности в момент, например, даяния и так далее? Ага. Нет, недостаточно. Просто произношение мантры не превращает действие в пустое. Необходимо осознание. Необходимо осознание пустоты этого действия. Осознание того, что вот даяние, что здесь у нас присутствует? Здесь присутствует тот, кто вот протягивает что-то, дает что-то, то есть здесь присутствует тот, кто получает, принимает, и здесь присутствует то, что передается, или же вот это действие даяния, акт. Но если нет, то есть вот у этих трех вещей, у этих трех явлений есть свои названия. Это называется дающий, это называется принимающий, а это называется даяние, так? Вроде бы каждая из этих вещей существует сама по себе, если не задумываться. А если присмотреться, получается, что убираем дающего и
нет даяния и нет получающего. То есть получающий перестает быть получающим. И даяния уже нет просто. Опять же, ладно, берем дающего и принимающего, но убираем даяние. А без даяния какой он дающий и какой тот принимающий? Если нет принимающего, то опять же, и даже если есть даяние и дающий, но в отсутствие принимающего, это не даяние и не дающий. Как бы привычка осознавать, точнее, ну, не привычка, а вообще вот это само осознание любого такого действия, даже если у нас не получается во время этого действия, но после, помогает как-то сделать это действие, помогает как бы преобразовать это действие в абсолютное действие. Donc la question, quel est le mécanisme de visualisation? Est-ce qu'il est suffisant de réciter le mantra de la vacuité, par exemple lorsqu'on fait un acte de don? Et donc en fait, c'est pas suffisant. Il faut percevoir cette vacuité au moment de l'acte. Par exemple, si on prend la générosité, on va avoir celui qui donne, celui qui accepte, le donneur, l'acceptant, et on va avoir l'acte de donner et ce qui est donné. Et souvent, ce que l'on donne, la personne qui donne et celle qui accepte, on les voit comme étant trois choses qui ont leur existence à part entière. Mais il faut qu'on s'habitue à avoir la réflexion suivante. Si on enlève celui qui donne, eh bien à ce moment-là, il n'y a personne qui pourra recevoir et il n'y aura pas de choses à donner puisqu'il n'y a pas de donneur. Si il y a un donneur et il y a celui qui va accepter ce don, mais s'il n'y a pas de don en soi, ben, il n'y aura ni donneur ni accepteur puisqu'il n'y aura pas l'action de donner quelque chose. Si il n'y a pas de donneur et s'il n'y a pas de personne qui va recevoir le don, ben, il ne peut pas y avoir de don non plus. S'il n'y a pas de personne qui accepte et s'il n'y a pas de personne, non, s'il y a la personne qui accepte mais il n'y a pas de don, et bien donc il ne peut pas y avoir de personne qui donne ni il peut y avoir de personne qui accepte. Et ce qu'il faudrait prendre l'habitude de prendre conscience de cela et comme ça permet de transformer cette action et d'en faire une action absolue. Donc peut-être on n'a pas forcément l'habitude au moment où on le fait, mais déjà s'habituer après l'action de se dire voilà, cette action, voilà où est la vacuité et comment on peut en faire une action absolue. Это, конечно, очень сильно упрощенное, можно сказать, примитивное объяснение. Гораздо лучше, если вы сможете должным образом изучить, скажем, ламрим, вторую его, завершающую часть. И на основе этих знаний строить свои представления. Alors, bien évidemment, soyez attentifs au fait que là, l'explication qui vous a été donnée était quelque chose qui était extrêmement... Ça, c'est une explication très simplifiée. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que vous étudiez la deuxième partie du lamrim, la partie finale, et sur la base de ces connaissances, que vraiment vous approfondissiez ce savoir. Давным-давно получила Мегдзем из 5 строк, но там была строка Ваджрадхара, источник всех ситхи, но не было строки по Ваджрапани. Есть необходимость обязательно изменить начитывание или можно продолжать начитывать, как и прежде. На самом деле, очень подозрительный вариант. Есть вот вариант 4 строки исходный,
Есть вариант 5 строк, там, где Ваджрапани, а не Ваджрадхара. Есть так называемый вариант 6 строк, но, точнее, не то чтобы есть, а иногда считается, что он есть. В старом издании, например, он был. Джадор Ринпоче, когда это увидел, он говорит, вообще-то это неправильно. Это, скорее всего, возникло из-за того, что кто-то начинал читать 9-строчный вариант, а дальше вот люди обычно не все слышат, не все понимают, и то, что они знают 5-строчный, они к этому первая строка из 9-строчного как бы варианта традиции венца, и к нему как бы присоединены 5 строчек. И вот так появился так называемый 6-строчник, который на самом деле, ну вот с его существованием Джадор Ринпоче, например, не согласен. Поэтому лучше, если 5 строк, то Авалокитешвара, Манджушри и Ваджрапани. А если уж Ваджрадхара, то там уже 9 строк. Donc, la question était la suivante. Une personne dans le chat dit « Il y a longtemps, j'ai reçu, enfin, on m'a transmis le Miksema en 5 lignes, mais il y avait une ligne qui disait Vajradhara, qui est la source de tous les siddhis. Mais il n'y avait pas de ligne qui concernait Vajrapani. Donc la question est, est-ce qu'on peut changer la récitation ou bien est-ce que je peux continuer à réciter comme précédemment? Et la Mategon explique qu'en fait, il y a les variantes du Miksema. Il y a la variante en 4 lignes, la variante en 5 lignes dans laquelle on a rajouté Vajrapani. Et alors après, il y a une version en 6 lignes qui circule, mais Jador Rinpoche a dit que cette version, il ne fallait pas la réciter, en fait, qu'elle n'était pas juste, et qu'en fait c'était une espèce de vers qui a été pris dans la version en 9 lignes, qui elle existe. Et donc, dans la tradition Bensa, c'est ça. Il y a la version avec donc la version à 9 lignes dans laquelle il y aura Vajradhara, mais sinon on a la version où on a les 3 protecteurs, Avalokiteshvara, Manjushri et Vajrapani dans celle à 5 lignes. Ну, правда, есть, конечно, и другие варианты 5-строчного микзема. Там, например, вместо Ваджрапани может быть Амитаюс и еще некоторые другие товарищи. Alors après, il existe... Но это уже как бы то, какое посвящение вы получили. Вот если вы, например, присутствовали на посвящении Цонкапы Цидзингма, который его святейшество даровал на 600-летие паринирваны Цонкапы в Дрипуне, не помню сколько лет назад, тогда вот вы будете читать вот такой микзем, можете читать микзем, в котором 3-я строка, как он, как его, да, Метаюс, но я само слово не могу вспомнить, это Чими Омбо, Ципами, как-то там, ну ладно, в общем, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, alors il y a quelques variantes, mais ça va dépendre des initiations que vous auriez pu recevoir, comme par exemple dans la 3e ligne on va rajouter Amitayus par exemple, et là ça a été transmis à Drepung, je ne sais plus en quelle année, lorsque sa sainteté le Dalai Lama avait donné cette transmission. Donc il y a quelques petites versions, mais disons qui vont dépendre des initiations reçues. Ага, там получается Мемедзеви Теченджернеси, Джимикимбио Омбо Джамбеян, Думин Чива Чомзе Ципарме, Ганджинкеви Цукен Цонкава, Лосун Джави Шавла Сувандеп. То есть Авалокитешвара, Манджушри, победитель вневременной смерти Амитаюс, венец мудрецов страны снегов, Цонкапа к стопам Лапсун Чакпы припадаю с мольбой.
Voilà, donc là, il y a Lama Tengon a lu la version, par exemple, avec Amitaius, où au lieu de Vajrapani, on va dire, voilà, Amitaius qui vainc la mort afin qu'elle ne vienne pas de manière inattendue. Так, на этом пока, наверное, лучше остановимся. Donc, pour l'instant, je propose de s'arrêter là, Полчаса осталось. parce qu'il nous reste une demi-heure. Надо практику сделать. Et pour que l'on puisse faire la pratique. То есть так же, как и вчера, на обращение к прибежищу на своем языке, а 4 безмерных на своем языке. Donc on va faire comme hier, tout d'abord la prise de refuge dans sa langue, puis les 4 pensées incommensurables dans sa langue. Давайте Гандель Хагяму тоже на своем языке, там с размышлениями без тибетского. On va faire le Ganden Lagama avec les méditations dans sa langue. Мигдзему вместе почитаем, не будем с мелодией, а просто Et le ритмом. Mitsema, on va juste le réciter ensemble sans mettre la mélodie. Мигдзему запевай. Hein? Donc, refuge et bodhicitta. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur pur des états d'existence fortunée et de la libération. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, dépourvus de la partialité, de la haine et de l'attachement. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur pur des états d'existence fortunée et de la libération. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, dépourvus de la partialité, de la haine et de l'attachement. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur pur des états d'existence fortunée et de la libération. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, dépourvus de la partialité, de la haine et de l'attachement. Du cœur du protecteur des 100 déités de Tushita provient un nuage semblable à du yaourt blanc et frais. Omniscient le Sandrakpa, roi du Dharma, entouré de vos fils, je vous invoque.
maîtres souriant de joie, assis sur des trônes de lion, un lotus et une lune dans l'espace devant moi. Je vous prie de demeurer pendant des centaines d'éons pour répandre les enseignements et d'être le suprême champ de mérite pour mon esprit confiant. Votre esprit a l'intelligence qui comprend la totalité des connaissables. Votre parole, avec vos excellentes instructions, devient un ornement pour les oreilles des êtres fortunés. Votre corps est lumineusement beau et glorieux. Je me prosterne devant vous, qui apportez bienfait à ceux qui vous aperçoivent, vous entendent ou se souviennent de vous. De plaisantes eaux d'offrande, des fleurs variées, de l'encens savoureux, de la lumière et de l'eau parfumée. Cet océan de nuées d'offrandes actuelles et visualisées, je vous le présente, ô suprême champ de mérite. Quelles que soient les non-vertus du corps, de la parole et de l'esprit que j'ai pu accumuler depuis un temps sans commencement, et surtout quelles que soient mes transgressions des trois vœux, je les confesse encore et encore avec tout mon être. Du plus profond de notre cœur, nous nous réjouissons, ô protecteur, des grandes vagues de votre activité. Vous, qui vous êtes efforcés dans l'étude et la pratique en cette ère de déclin, et avez donné un sens à la vie en abandonnant les 8 sentiments mondains. Au saint et vénérable Lama, depuis Ô saint et vénérable Lama, depuis des nuées de compassion qui se forment dans les cieux de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez s'il vous plaît prodiguer une pluie de vaste et profond dharma, précisément en accord avec les besoins des disciples. Je dédie les quelques vertus que j'ai pu accumuler au bien des enseignants et de tous les êtres sensibles, et en particulier pour que les enseignements essentiels du vénérable Losang Dragpa brillent pour toujours. Cette base ointe de parfums, ornée de fleurs, du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune, je l'imagine comme une terre de Bouddha et je vous l'offre. Puissent tous les êtres bénéficier de cette terre pure. Idam Guru Ratna Mandala Kamini Ratayami. Теперь
Сначала прочитайте Мигдзему на своем языке, а затем будем повторять ее на тибетском. Сначала как бы в первый раз внешняя садхана, второй раз внутренняя садхана, дальше 7 раз тайная садхана, потом 3 раза это будет как бы омовение, очищение, и 3 раза любой как бы образ развития мудрости на ваше усмотрение, каждый для себя выбирает какой-то. Donc maintenant, on va tout d'abord lire une fois, réciter le Mixema dans sa langue et après on le récitera en tibétain. Donc une fois, ça sera avec la pensée des qualités extérieures, la sadhana extérieure. Après, une fois, les qualités intérieures. Après, 7 fois, on récitera le Mixema en ayant à l'esprit la sadhana secrète. Après, vous le réciterez 3 fois le Mixema en ayant à l'esprit toute la purification. Et après, 3 fois, vous récitez le Mixema en développant le type de sagesse dont vous avez envie. Vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans référence. Vous êtes Manjushri, maître de sagesse immaculée. Et vous êtes aussi Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de démons. Ô Tsongkhapa, joyeux coronal des sages du pays des neiges, le Sangdrapa, je fais des requêtes à vos pieds. Внешнее воплощение. Donc maintenant, les qualités extérieures. Mime tsevi terchen chenje si jime kembi wambo jambe yang dubu malu chomze sangwe da ganjin kebi tsuken tsongkapa lobsan rabi shaula suwande. Внутренняя садхана. Donc les qualités intérieures. Mime tsevi terchen chenje si jime kembi wambo jambe yang dubu malu chomze sangwe da ganjin kebi tsuken tsongkapa lobsan rabi shaula suwande. Тайное воплощение. Donc sadhana secrète. Мигме цеви терчин дженре си тими кемби вамбо джамбе ян дубу малу чумзе сангве да ganjin kebi tsuken tsongkapa lobsan rabi shaula sowande. Mime tsevi terchen jenre si jime kembi wambo jambe yang dubu malu chomze sangwe da ganjin kebi tsuken tsongkapa lobsan rabi shaula sowande. Mime tsevi terchen jenre si jime kembi wambo jambe yang dubu malu chomze sangwe da ganjin kebi tsuken tsongkapa lobsan rabi shaula sowande. Mime tsevi terchen jenre si jime kembi wambo jambe yang dubu malu chomze sangwe da ganjin kebi tsuken tsongkapa lobsan rabi shaula sowande. Mime tsevi terchen jenre si jime kembi wambo jambe yang
Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsungkapa Lobzan rabi shaula suwan lep Meme tsevi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsungkapa Lobzan rabi shaula suwan lep Meme tsevi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsongkapa Lobzan rabi shaula suwan lep. Теперь созерцание неистекающего, очищающего белого нектара. Donc là, la visualisation du nectar blanc qui vous purifie. Mime tsebi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsongkapa Lobzan rabi shaula suwan lep Mime tsebi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsongkapa Lobzan rabi shaula suwan lep Meme tsevi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsongkapa Lobzan rabi shaula suwan lep. А теперь созерцание наполняющего нектара мудрости. На ваш выбор. Et donc maintenant, vous visualisez ce nectar de sagesse qui va vous remplir. Vous choisissez le type de sagesse que vous voulez. Тоже 3 раза повторим. 3 fois aussi. Meme tsevi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsongkapa Lobzan rabi shaula suwan lep Meme tsevi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsongkapa Lobzan rabi shaula suwan lep Meme tsevi terchen jenrezi Dime kembi wambo jambe yang Dubu malu chomze samveda Kanjin kebe tsuken tsongkapa Lobzan rabi shaula suwan lep Meme 3 уже. В комментарии это отсутствует. В комментарии это отсутствует, но, наверное, нужна добавка все-таки. Là, il y a un point qui n'existe, qui est absent dans les commentaires, mais qu'il va quand même falloir compléter. Вот после того, как все вот это мы, вот эту вся, любой из этих видов мудрости мы как бы обрели, так сказать, этой мудростью наполнились, вот оно нас как бы переполняет, и тут мы опять же разливаемся лучами света, которыми озаряем уже не Будды бодхисаттв, а всех существ, которые наполняют эту вселенную. Попадая на каждое из этих существ, эти лучи как бы разъясняют этим существам смысл пустоты. Так, что эти существа вникают в него, понимают, созерцают, осознают и избавляются от всех своих загрязнений, развиваются и становятся
цункапами и переходит в нирвану. Таким образом, мы всех существ, которые заполняют всю Вселенную, как бы переносим в нирвану, делаем их Буддами, цункапами, а лучи света собираем обратно уже в своем сердце. Это после каждой мудрости или в самом конце? После каждой. Donc là, il y a peut-être un détail qu'il faudrait rajouter. Donc si vous faites un type de sagesse ou bien si vous faites plusieurs types, ça va être à chaque fin de type de sagesse. Donc vous avez développé ce type de sagesse et tout ça, ça déborde en fait de tout votre être. Et à la fin, vous envoyez encore ces rayons de lumière, mais pas sur les Bouddhas et les Bodhisattvas, mais sur tous les êtres qui peuplent l'univers. Et à ce moment-là, grâce à cela, ces rayons qui tombent sur eux leur expliquent le sens de la vacuité. Et tous ces êtres comprennent, méditent et finalement voient le sens. Et grâce à cela, ils arrivent à se débarrasser de tous leurs éléments perturbateurs, ils arrivent à se développer et ils deviennent son kappa, ils partent dans le nirvana. Et c'est ainsi que grâce à cela, tous les êtres qui peuplent l'univers deviennent le Bouddha Tsongkhapa. Et une fois que vous avez fait cela, tous les rayons de lumière que vous avez lancés, ils reviennent dans votre être, dans votre cœur, et là ils se dissolvent. Так, с такой мыслью еще один раз. Et avec cette pensée, on va encore réciter une fois le Mitsema. Migme tsevi terchen chenre si Teme kembe wambo jambe yang Dubu malu jomze samve da Ganjin kebe tsuken tsongkapa Losan rabi shaula suwande. Теперь сворачиваем. Два ученика растворяются в цункапе, их троны в троне цункапа, цункапа перемещается на макушку, затем в сердце и обещает оставаться там. Обещает оставаться там. И потом посвящение заслуг, благопожелания. Donc là, on va passer à la résorption du champ d'accumulation, comme vous vous souvenez. Donc il y a les deux disciples qui vont se résorber dans Tsongkhapa, les trônes qui vont se résorber dans le trône Tsongkhapa, et il va venir s'installer sur le sommet de votre tête, après il va descendre dans votre cœur, et il va y rester, et après on passe à la dédicace. Это можно просто прочитать на своем языке. Et ça, on va le lire, donc comme ça. Да. Et là, on va lire jusqu'à la fin dans notre langue. Noble et précieux maître Racine, veuillez vous asseoir sur le lotus de ma tête et, me gardant sauf dans votre grande bonté, veuillez m'accorder les accomplissements du corps, de la parole et de l'esprit. Без перерывов. Noble et précieux maître Racine, veuillez vous asseoir sur le lotus de mon cœur et, me gardant sauf dans votre grande bonté, veuillez m'accorder les réalisations communes et suprêmes. Noble et précieux maître Racine, veuillez vous asseoir sur le lotus de mon cœur et, me gardant sauf dans votre grande bonté, veuillez y rester jusqu'à ce que j'atteigne l'essence de l'éveil. À travers le fil de mes vies futures, puisse le victorieux Tsongkhapa venir à moi et être mon guide spirituel dans le Mahayana, afin que, de cette bonne voie louée par les vainqueurs, je ne puisse m'écarter un seul instant. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner et toujours s'épanouir. Dans la terre pure du Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bonheur et de tout bienfait. Ô Tenzin Gyatso, Avalokiteshvara en personne,
puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. Так, на этом заканчиваем. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.